भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज का बनू में एफसी हेडक्वार्टर पर हमला। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। आईएसपीआर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 5 खारिज जहन्नुम वासिल। एफसी और पाक फौज के 6 जवान शहीद हुए। जवानों ने बरवक्त और जुर्रतमंदाना जवाब दिया। बीजिंग में एससीओ इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात में शहबाज शरीफ का मॉस्को से तिजारती ताल्लुकात में फ़रोग़ का अज़्म। सदर प्यूटन ने पाकिस्तान को रिवायती शिराकत दार करार दे दिया। शहबाज शरीफ की चीनी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म ने कहा दोनों मुल्क हमेशा शाना बशाना रहेंगे। सीपैक में मज़ीद 5000 राहदारियों का इजाफा। बिफरे चनाब का रुख जनूबी पंजाब की जानिब। मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 300 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। हेड मोहम्मद वाला के दूसरे किनारे पर पानी के बहाव में तेजी। मुल्तान शहर बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शगाब के लिए बारूद लगा दिया गया। खानेवाल में हेड सदनाई के मुकाम पर अगले कुछ घंटे अहम करार। चिन्योट में 150, झंग में 261 देहात पानी पानी। कबीरवाला में 49 और शुजाबाद में 6 गाँव ज़ेर-ए-आब। जलालपुर पीर वाला में चनाब की मौजें बेकाबू हो गईं। बड़ा रेला 5 सितंबर तक पंजनत के मुकाम पर पहुंचेगा। दरियाए रावी और सतलज बदस्तूर बेकाबू। रावी के बड़े रेले ने पीर महल में बस्तियां उजाड़ दी। तांदलिया वाला में 30 देहात ज़ेर-ए-आब। हेड सदनाई के करीब हजारों एकड़ पर फसलें दरिया बुर्द। दरियाए सतलज में तुग़यानी से लोधरा और बहावलपुर के 3 बंद टूट गए। बिहाड़ी में 65,000 से ज़ायद आबादी मुतासिर। अमवात की तादाद जो है 41 हो गई है। बाखरा डैम है जो इस वक्त इंडिया का, वो इस वक्त 95% फुल है। वहाँ से अगर वो पानी रिलीज करेंगे तो उसको पंजाब में आना पड़ेगा। भारत का बाखड़ा डैम 95% भर चुका। पानी छोड़ा गया तो पंजाब जद में आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है जमींदारा बंद पर शगाफ लगाया गया है। पंजाब में सैलाब से अमवात 41 हो गई। 24,52,000 लोग मुतासिर हुए। हेड मोहम्मद वाला को हर तरह की ट्रैफिक के लिए इस वक्त रोक दिया गया है। क्रिटिकल गेज अचीव होने के सबब हमें हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच करना पड़ता है, तो उसके एवज तकरीबन 16 मुआवजात ऐसे हैं जो इफेक्ट होंगे। हेड तरीमू के मुकाम पर इंतहाई बुलंद दर्जे का सैलाब है। हेड सदनाई में सफूरा बंद को तोड़ना पड़ सकता है। डीजीपी डीएमए इरफान अली काठिया ने खबरदार कर दिया। कहा सैलाब हेड तरीमू से मुल्तान में दाखिल हो रहा है। हेड मोहम्मद वाला को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जरूरत पड़ी तो हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जा सकता है। चनाब का बड़ा अभी रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। हेड बल्लोकी के मुतासरा इलाकों में जानवरों के लिए चारे की फराहमी चैलेंज बन गई। पतोकी के नौजवान बेज़बान जानवरों की मदद के लिए मैदान में आ गए। फूल नगर के बाहिम्मत नौजवानों ने 3 लाख से ज़ायद जमा करके मुतासरीन के लिए खाने का इंतजाम भी किया। रायमंड में भी 1 मन से ज़ायद चारे की तकसीम। सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं। वज़ीर आला पंजाब का इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत। मरियम नवाज़ का कैंप्स में तमाम अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। वीडियो खिताब में कहा क्लिनिक ऑन व्हील, फील्ड अस्पताल, मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक की सर्विसेज तेज की जाए। पीडीएमए को खैमे और दीगर सामान फौरी मुहैया करने का हुक्म। दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा। 5 सितंबर तक 9 से 11 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा। फ्लड इमरजेंसी नाफिस। गुद्दू बैराज पर पानी का दबाव मुसलसल बरकरार। शर्जील मेमन कहते हैं सिंध में सुपर फ्लड आ रहा है, कच्चे के लोग महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। बहुत कम टाइम रह गया है कि गुड्डू बैराज पर ये पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है। हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिन लोगों के मकानात हैं वो मूव हो जाएं। पाकिस्तान में बरसात और सैलाब 819 जाने ले गया। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह हुए। सैलाब से वबाई अमराज बढ़ने लगे। डेंगू केसेस में 41, मलेरिया में 26% इजाफा हुआ।
بلوچستان اور سندھ میں ہیضہ پھیلنے لگا، خیبر پختونخوا میں جلدی امراض، سانپ کے کاٹنے کے کیسز بڑھ گئے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں پھر بادل برسیں گے۔ این ڈی ایم اے نے 12 سے 24 گھنٹوں میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ خیبر پختونخوا میں برسات سے صورتحال مزید ابتر، جمرود اور باڑہ میں گھر کی چھت گرنے سے والد جاں زخمی، درجنوں مویشی ہلاک۔ طوفانی بارش کے بعد دریائے سوات بھی بکھر گیا۔ بیٹرز کی جلد بازی اور غیر ذمہ داری لے ڈوبی، 3 ملکی سیریز میں پاکستان کو پہلی شکست۔ افغانستان نے 18 رنز سے مات دے دی، 170 رنز کے تعاقب میں گرین شرٹس 151 رنز بنا سکی۔ کپتان سلمان آغا کے 20، حارث رؤف کے 34 رنز۔ ہمیں بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بیوروکریسی کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے اپنے ہی ایوان پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی نظام کو ہائبرڈ نظام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہی سارا کچھ ہم نے یہاں بیان کرنا ہے، تو پھر حکومت سے اٹھ کر ہمیں اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے۔ یہ باتیں اپوزیشن والی حکومتی بینچوں میں زیب نہیں دیتی۔ کل خواجہ آصف گرجے، آج حنیف عباسی برسے۔ قومی اسمبلی میں وزیر ریلوے حنیف عباسی کی وزیر دفاع خواجہ آصف کا نام لیے بغیر تنقید۔ قومی اسمبلی اجلاس میں کہا کہ شہرت کے لیے اپنے ہی ایوان پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ برسوں سے اسی نظام کا حصہ ہیں، یہی کچھ کرنا ہے تو حکومت سے نکل جائیں۔ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، بانی سے ملاقات میں ڈائیلاگ کے لیے قائل کروں گا۔ وزیر اعلیٰ گنڈاپور کہتے ہیں بانی کو درست معلومات نہیں مل رہی، جیل میں انہیں باہر کی صحیح تصویر پیش نہیں کی جا رہی۔ سب سے تشویشناک بات سیلاب کے بعد بانی کی صحت ہے۔ بانی کو حکومتی ڈاکٹروں کی نہیں، ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم کے چیک اپ کی ضرورت ہے۔ شیخ وقاص کی پروگرام نیوز انسائٹ ود عامر ضیاء میں گفتگو، کہا جے یو آئی سے رابطے کی کوششیں نہیں ہو رہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ کابینہ ڈویژن نے 6 ستمبر کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مسجد پر اپنی تصویر لگانے کا سخت نوٹس، مریم نواز کے ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین کی سرزنش، وضاحت مانگ لی۔ سفارتی تنہائی میں مبتلا بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا، سعودی اور عراقی کمپنیوں نے بھارتی کمپنی نیارا کو تیل کی فراہمی بند کر دی۔ آرامکو اور سومو نے بھارتی کمپنی کو خام تیل بیچنا بند کر دیا۔ غزہ میں جبری بھوک سے 3 بچوں سمیت مزید 13 فلسطینی شہید، بھوک سے شہداء کی تعداد 361 ہو گئی، 130 بچے بھی شامل۔ آج مزید 89 فلسطینی اسرائیلی دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ خوراک اور دواؤں سے بھری درجنوں کشتیوں کا قافلہ بارسلونا سے رواں دواں۔ سوڈان میں بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ، 1000 افراد ہلاک۔ واقعہ مغربی سوڈان کے مارا پہاڑوں پر پیش آیا، جہاں کئی روز سے شدید بارشیں جاری تھیں۔ پاکستان نے 20ویں ورلڈ یوتھ اسکریبل چیمپئن شپ کی ٹیم ٹرافی جیت لی۔ کوالالمپور میں اعظم صدیقی نے انڈر 16 ورلڈ چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ 7 سالہ تیمور وسیم انڈر 8 کے چیمپئن، محمد یوسف نے انڈر 10 کیٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا۔ ایونٹ میں 20 ممالک کے 200 سے زائد کھلاڑیوں کی شرکت۔ اور کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، سفاری پارک میں موجود ہتھنیاں ملکہ اور مدھو بالا صحت یابی کی جانب گامزن۔ دونوں ہتھنیوں میں چند ماہ قبل ٹی بی تشخیص ہوئی تھی۔